ture dhugaadha ala keessa jiru sodaachisaa ture alhamdulillah rabbil alamin garuu izni rabbiitiin dandeetti rabbiitiin as keenye waa hunda dabarsinee jechuudha ni dabraasi dhugaadha rakkoon booda bal'oo jira garuu dhugaadha akkuma isin jettu nutillee galuu yaada ani galullee ni fedha garuu ture galallee ittuma yaadu ture guyyuma rabbiin jeemaleen taatu nuti numa jenna yoo rabbiin jeemaleen taatu ፋጡማ መግባት እኮ ነው ወደ ኢትዮጵያ መግባት ፈልጋለሁ ግን አንዳንድ ነገር ስላልተመቻቸልኝ ነው እንጂ አገሬ መግባት ፈልጋለሁ እኔ ልጆቼን ይዤ አዎ ልክ ነሽ ብዙ ችግሮችም አይተሽናል ስንት አመት ተከታተይናለሽ ብዙ ችግሮችን አሳልፈናል አልহামዱሊላህ ያለ ሰው ችግር ያያል ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ መግባት ፍላጎቱ አለን ግን አንዳንድ ነገር ትንሽ ስለከበደን ነው ማለት እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች የሰው ልጅ በትብብር ነው እና ብንተባበር እናንተ ህይወታችሁም ሆነ ያላችሁበት አደጋ ላይ የሆነ ስለሆነ አስተማማኝ ቦታ ላይ ስላልሆነ ያላችሁት ባለው ነገር ተባብረን ወደ ሀገራችሁ እንድትገቡ ማድረግ ነው እኔ እንደራሴ የሚመስለኝ ጥሩ ሐሳብ ነው እነሱና መተባበር የሰው ልጅ ያው ይተባበራል አንቺም አሁን መጣሽ አልহামዱሊላህ ተገናኘን ይሄው እኛ ጋር ያለሽው አንቺም ወደ ኢትዮጵያ ለቪዛ ነው የሚሄደው ስላልሽኝ አብረን እንድንሄድ ፈልጋለሁ ያልሽ ነው አዎ አንቺ ተዘጋጅተሽ ነው የመጣሽው እኛ ገና አልተዘጋጀንም ለመሄድ ማለት ነው አንቺ አስበሽ ተዘጋጅተሽ ነው የመጣሽው እኛ አልተዘጋጀንም ለዚህ ነው ትንሽ ይከብዳል ያልኩሽ አዎ እንደሚከብድ ግን አውቃለሁኝ ያው መቼም ከተባበር መቼም እዚህ ሀገሩ በጣም እኔ ትቻችሁ ለመሄድ በቃ አልቻልኩም ማለት ያሉበት ቦታ ላይ በጣም አስተማማኝ አይደለም ዛሬ ምን ይሆናሉ ነገ ምን ይሆናሉ እያልኩ እኔ ራሱ እያሰጋሁ ነውና እኔም ለቪዛ ነው የመጣሁት ቪዛ ለማስተካከል ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ነው የመጣሁት እንደ ቤተሰብ ሆና ተቀብላኛለች እቺ ልጅ በቤቷ ላይ በቃ ቤቷን እንደ ቤቴ ብላ ስለተቀበለችኝ ሁኔታውን ስም ሳይ ያለውን ነገር ስመለከት በቃ አገር ለምን አንገባም እና እዚህ ቦታ ላይ ልጆች አለሽ ትዳርሽና ልጆችሽ አደጋ ላይ አንቺ አደጋ ላይ ነው ያለሽውና ህዝቡም ሆነ ማንኛችንም ተባብረን ለምን ወደ ሀገራችን አናበቃሽም ሀገራችን ላይ ለምን አትገቢም ልጆችሽን ባገር በተማም ባገርሽ ላይ ለምጆችን አታሳድግም በቃ ቤተሰብ ላይ መግባት አለብሽ እዚህ ቦታ ላይ በጣም ጭንቅ ነው እንጂላን ቀባ ምድሮስ ይመንጅሩ ኡኒ ዘቆ ወረመላላ እንጂላን ቀባ ላ ሐላል ነገር ሲሶ ብርንዴ ሐላል ነገር ሲሲ እሺን ሰንተካውን ታዲጂ ነቲ ሲርቴር ገመለ ኤናን መተር ገመለ ኢቪዴናን ሱመ የትላኒ በቃተነ ይባሚ ከነማ አባርዛ ቀቡቲን ነያናም ትላላ አርጎት ማለ አባርዛ ታቲ አባርዛ ሞይ በዘዱባ አንድብን ትርና ዲቴ ወረ አባርዛ ታው እንደብዶ አባርዛ ታው ይወዱ በተርፍቶ እንዲ ሶቬቴ በሎ ለከም ዳረ አባርዛ ካን እንጀነ አባርዛን ቀቡ ያው ዱባ የዘላለ ዱነ ይቢ አኒ ወል ሳይበገቲ ኡማቴ ሰብዘለከ ጃላና ዱጉማን durarma bar बहुत जायबा तुम गांव में करते घर में ग्रुप होते नहीं सी ओदोन मजेबा होते वो ये ओदोन इंफोडी नहीं शेरोया तिगावनी था आता नो एरीरा मलेंगे तो एरीरा अर्रवाय तो नंता सर कत्ता हम बात मार लाका चलते हम खाला जरमे तो नफूरी थी को आपको बेड यो दे में बारमा आपको बेड बारवा शायद ताऊ इनमें आपको बेड अम्मा तजगर तेकिन तजगर तक अम्मा चीज़ नो तुम मत ला तो भी रहो अम्मा फातमा बिरबो बिरबो फातमा बिर अगो अम्मा इतु तरमान अंजाल दुगरा केस बा या फातमा दी वो तक्कांगा मम्मा तक्कति संदेव नफू जम्मा मिचोर कंजाल दुंगा वसम ब्रांच केसा यो से तुमनो अचोतिन सीरीजन अकम पैसा उतारो ला था दिस वांट बिल्टर तो आका के तुंडर ये दिन गिरा इसी तरह मैं इतु मंफूरो डाल फिरा आने ना ये मो इसी नका दे फातमा को दो फातमा से दो सब तो मोजन दो सिर दो जिरंबो ना अब फातमा ब्रेन के इसी तक मान मुका चीज़ रमदाना गरु सिंबर आका सीधा वो तो कहीं फातमा अंता के मोंता ने फातिमा रंगोल कमने अर्कावल कमना आना पति आदर हर तुरा फातिमा पापा क्या करके फातिमा से कन्नू करा फातिमा से वो बोले तो होता नंगर ये दाव तो इसी नत्तानु काबा बल्लो खन्नी हो तन्निंग करना इसी यो आयम देगा नहीं यम तक इसी यो इसी नहीं यम उड़ावे वो चिंता वो इतने का बाप जान मुस्किन आती आसिफुर बल्लो क्या इसी थबरात तो डबल होती फातिमा थबरात तो डबल होती वो औरत को लगाया वो फातिमा थबरात तो डबल होती अब तरमान करते का पसंद रह गए इस दिन सन्ना मना पूछता उन्हें ये चूस सीधी से आते हुए तो उड़ानी सीधे में पूरी मुझे सीध तो काने जब जाला था ना
jaalanaati maa seebitu manteeti nuti seebifnee jira ulii jechuun balloo birraan eegini balloon ulii ta'e jechuun harkattee jechuun yaa rabbi jaari jeetuma du'aa si godhu maaliif eegee kana dhiiseen jira qulqullaa'een jira ana kata kare beeyate kasadii afur jechuun harkachuu deemtu kashanaffaa harkachuu deemtu maaliif istiisi godha boo istiisi godha boo goge fuudhi boo Siifis rabbi haa kennu. Anaas rabbi haa kennu jechuun du'aa bunaa godhi malee fuudhi ansi duran dhaabbuu daawwattoota keenya jechuun baar duran dhaabbuu baar jechuun tafedhee fuudhu qaba eebee jechuun aadaa qaba eebba ganamaati kanaaf jechuun ansitti haasita ta'ee jechuun sitti haasita ta'ee jechuun maaliin sirraa tana boo Rabbi urminaa baadheeressu rabbi si haareeressu hanga isiin jirtuun bar boonaa akkanaaf zanaa fataa jee Diro gula geesse kam jettummaa goga sirra laan sirraa ni gammad maashaallah ni gammad way baar qiyammoo jechuun dhalaan tura kam goote ejjeesuu deemtu hin jettu irra wal geesse ma jetti anuma gorsiti waa'ee sanumaaf takka anumaaf himti garuu baatumaa baadhiis hin jettummoo ni narkeera laa babbareedduu dhiis hin jettummaa fuudhii daddaleetti fuudhii boo ilmaan gara hoddommeessi gara nama 30 ilmaan gara fuudhii daddalii ilmaan naas ergeetti ummaan ta'e waa akkasi bareedaadha maashaallah ummaa ta'e ubrii si haareeressu አስማኑ ገርቴው ብሪስ ያደረሱ በቃ ከሷ ጋር መገናኘት ስፈልግ በጣም በቃ መግለጥ ማልችላቸው ችግሮች በራሴም ህይወት ላይም ሆነ በሰው አጋጣሚም ሆነ አያለውኝ እና በራሴም ገጠሞሽ አጋጥሞኛል በቃ ይሄ ነው ብዬ በቃ ማውጣትና መግለጥ ያልቻልኳቸው ብዙ ችግሮች አሉ በኔ ጋር ማለት ነው ስለዚህ በቃ ያለውን ነገር ከሷ ጋር ትንሽ በመካከርና በታዋያት ያው አንድ ነገር ጓደኛዬ ስለሆነ ሁሉ ነገር አማክራታለሁ ከሷ ደብቄ የማደርገው ነገር የለኝም እንደ እህት ስለምታይ እኔም እንደ እህቷ ስለማያ እንደ እህት ስለምንታይ ባለው ነገር ተመካክረን ነውና በቃ እነሱን ካገኘው በኋላ አልহামዱሊላህ ተመችቶኛል ደስተኛ ነኝ ከሰው ጋር ተገናኘው በጣም ምርጥ ሰዎች ናቸውና ለኔ ጥሩ አቀባበል አድርገውልኛል ግን ይሄ ነው ብዬ ማልገልጸው ብዙ ችግሮች አሉብኝ ለመግለጽ አልቻልኩም እኔ ሷፊታ ቀርቤ በቃ እንደዚህ ነው ብዬ ለመግለጽ በጣም ስለከበደኝ ምንም ችግያ ረኮ ተከንቀቦ ማለት ረኮ ቀባቱ ነው ይመድባል ፈኤገ ቦሌቲ ይጀቴ ነብረድ ድፍቴ ለምን ተኮምቢ ኳስከስ ጀቴ ገነዲ ያቴ ነብረድ ድፍቴ ረኮ ጅሩሰን ሁንደናፊም ያኒ ደንዴ ሲገርጋሪ ሲንገርጋር ያ ዳንተውስ ወሁንዳን ደንደኛ ሲጭናን ጅራ ሲንገርጋር ማለት ረኮ እውነት ለመናገር ምን ብዬ እንደምገልጽላትና ምን ብዬ እንደምነግራት ምንም ነገር አልቻልኩም በቃ ምን ማለት ለመግለጽ አልቻልኩትም ያለብኝን እንጂ እኔ አታስጨንቅኛ ያለውን ነገር ንገረኝ በቃ ነገርሽኝ ትንሽ ማዋራሽ ነገር አለ ካሜራ እንትን በይልምና ብለሽ ነገርሽኝ እኔ ችግር የለም ችግርሽ ችግሬ ነው ምንም አትፍሪ ያለውን ነገር በግልጽ ነገርኝ ምን ብዬ ልንገርሽ እኔ ለራሴ ያልቻልኩትን ነገር እንዴት ብዬ ነው ምን ብዬ እንደምነግራት ራሱ በጣም ግራ ጋብቶኛል ለራሴ ማለት ነው እና ምን ብዬ ልግለጽልሽ በቃ እንዴት ነው ይሄ ነው ብዬ እንዴት ብዬ ልንገር ኋላ የሚከፋሽ እኔን እንደከፋኝ አንቺንም የሚከፋሽ ነገር ይመስለኛል ምክንያቱም እኔ ከፍቶኛል ባንድ ፊቱ ክፋቴንም ሆነ በደለንም ሆነ እኔ ለያዘው ብዬ ነው እንጂ አሁን ይሄ ነው ብዬ መዘርዘር ሰሱኖ ሳይሆን በዘረዝረው ያንቺን ስሜትና እንደኔ አንቺም እንዳትጎጅብኝ ብዬ ከማሰቤ ነው አማ ጋፋት ማነ ጅንጎ ጅርታ አነራክስ ጅርታ ዋሰ ያሳሰብሽኝ ነው ምን እንደሆንሽ እንዴ አጋ ችግሬ ነው ብዬሻለሁ ያለው ነገር እንደዚህ ነሽ አፍረጥረሰሽ ንገሪ ምን ችግር አለ እኔና አንቺ ብቻ ነው ያለኝ ይሄው አሁን ደግሞ ራስሽ ካሜራ አድርግልኝ ምን ነግርሽ ነገር አለ ያልሽኝ እና ምን ያስፈራሻል አሁን እኔ በጣም ከብዶኛል ችግሬን ራሴ ቢይዘው ከአላህ በታች አንቺ አለሽ ብያለሁ ግን ቢሆንም እኔም ተጨንቄ እኔም ያለኝን ችግር ላንቺ ለመግለጽ በጣም ከብዶኝ ነው እኔ ቆንጆ ምክንያቱም እኔ